সকলো একেলগে কব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আমাৰ অসমৰ পবিত্ৰ বিহুৰ দিন আমাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই বিহুৰ পবিত্ৰখনত উপস্থিত আছে সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো দীঘলকৈ হাত চাপৰি ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাব চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত সুধীবৃন্দ আই মাতৃ যুৱক যুৱতী আৰু অসমবাসী ৰাইজ অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন বহাগ বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়ু ৰেখা আমাৰ বাপতি সাহোন এই বহাগ বিহুৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ অসম ভূমিত উপস্থিত হৈছে তেখেতৰ কৰকমলেৰে অলপ সময় আগতে এইমছ গুৱাহাটী অসমবাসী আৰু দেশবাসী ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমত এইমছ হ'ব এয়া আমাৰ বাবে এক সপোন আছিল অসমত এইমছৰ সপোন আমাৰ বুকুত আছিল কিন্তু এই সপোনে কেতিয়াবা প্ৰাণ পাব তাক আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো 5 বছৰ আগতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চাংচাৰিত উপস্থিত হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে 1123 কোটি টকা ব্যয়েৰে 750খন বিছনাযুক্ত এইমছ আজি আমাৰ বাবে সপোন নহয় এয়া আমাৰ বাবে বাস্তৱ আমি ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আপোন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি এই এইমছক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়াকো মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰতিখন জিলাতে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ বাবে এক পণ আছিল আমাৰ বাবে এক লক্ষ্য আছিল লাহে লাহে আজি আমি সেই পণক সেই লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো আজি আমি অসমৰ 11 নম্বৰ 12 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে কোকৰাঝাৰ নলবাৰী আৰু নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধনীৰ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুত হৈছো আমি অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ লক্ষ্য অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা আৰু সেই লক্ষ্যত আমি অহা 3-4 বছৰৰ ভিতৰত উপনীত হ'ম অসমৰ প্ৰতিখন পুৰণি জিলাত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এয়া আমাৰ বাবে লক্ষ্য এয়া আমাৰ বাবে পণ
এই পণ আৰু লক্ষ্যক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। श्रद्धा राइज, असम में एक बहुत बड़ा कल्पना हुआ, क्या डॉक्टर और इंजीनियर मिलके एक मेडिकल कॉलेज का कल्पना कर सकते हैं क्या, जो हॉस्पिटल में चिकित्सा भी होगा और चिकित्सा का साथ चिकित्सा से जड़ित आधुनिक जो सरंजाम है, यंत्रपाति है, उसका भी इनोवेशन हो। आईआईटी गुवाहाटी और असम सरकार मिलके वो कल्पना किया और वो कल्पना का अनुसार हमने यही सोचा कि आईआईटी गुवाहाटी का इलाका में, उनका कैंपस में एक नया मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जाएगा और वो नया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी इनोवेशन के लिए काम करेगा और इंजीनियर भी भारत का स्वास्थ्य खंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का बात है, जो मेडिकल कॉलेज का हम लोग ने कल्पना किया था, थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेडिकल कॉलेज का भी अपना कर कमल से आधारशिला स्थापित करेगा। हमारे ये कल्पना है कि अगले 3 साल में हम वो नया टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का जो सिनर्जी होगा, वो नया मेडिकल कॉलेज भी हम आईआईटी गुवाहाटी में प्रस्तुत करेगा और यही कल्पना और साहस लेके आज हम आगे बढ़ने के लिए कल्पना से यहाँ हम आज उपस्थित है। श्रद्धा राइज, लक्ष्य अंत्योदय, पণ अंत्योदय, এয়া হৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ সপোন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ সপোনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। বিনামূল্যৰ চাউলে হওক, ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণক কোভিড ভেকচিনে হওক, এটাকৈ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে নিৰলসভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি গৈছে। আজি সেই শৃংখলাতে আমি অসমত কল্পনা কৰিছো যে অসমৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, প্ৰতিগৰাকী মানুহে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক আঁচনিৰ আজি আমি এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। 1,10,00,000 লোকলৈ আজিৰ পৰা আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। आपका दर आयुष्मान भारत, अपने अपने घर में आयुष्मान भारत कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। मनसुख मांडविया जी का ये कल्पना था कि ऐसा हमें बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस किया कि हर परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए। मैं आज मनसुख जी को और हमारे असम का लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम 1,10,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड तैयार किया हूं। प्रधानमंत्री जी आज शुरुआत करेगा और अगले 1.5 महीना में हम 3,30,30,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना के देगा। हर व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक बिना पैसा में स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, चाहे वो एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। আজি आमार बाबे एटा आनंदर दिन, আজি आमार बाबे एटा पवित्र दिन। मैं বিশ্বাস करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत আজি उत्तर पूब नवजागरणर फाले गति करिছে। আজি অসম भूमि एक नतुन आत्मविश्वासेरे আজি नतुन दिगंत जय কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। मैं বিশ্বাস करो प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार प्रेरणात आमी अति कम समयर भितरते অসমক भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ राज्यসমূहर মাজলৈ आमी লৈ যাব পাৰিম। ताक आमी
সেই সংকল্প আমি আজি বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোনোবা এটা দিনত লিখিছিল, আজি তাক মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত অকণমান সময় পঢ়ি মই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব খুজিছো। अपने मन में एक लक्ष्य ले लिए, मंजिल अपने प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगी अपने तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर। हम निकल पड़े हैं पन करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी डाঙৰীয়াৰ এই আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ সংকল্পেৰে আমাৰ অসমক এখন শক্তিশালী ৰাজ্য আৰু ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন বহাগ বিহুৰ দিনা মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা জনাই আৰু কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। आपके कुशल नेतृत्व में असम उन्नति की ओर तीव्र गतिमान हुआ है। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, हमारे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज 3 मेडिकल कॉलेजेस अर्थात कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नौलवाड़ी मेडिकल कॉलेज और नौगांव मेडिकल कॉलेज को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आधारित एक लघु चित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। अहोम पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और 7 बहनों का प्राण केंद्र। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये सपना है देश के स्वप्न दृष्टा नेता प्रगतिशील नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हजारों जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी, आईपीडी सेवा के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होंगी। मॉड्यूलर टीचिंग, लेबोरेटरी मॉड्यूल, ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय आईसीयू इन मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा है। हर एक मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लगभग 616 करोड़ की लागत से 82 एकड़ जमीन में नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। इस मेडिकल कॉलेज से नौलबाड़ी के अलावा तामुलपुर, बक्सा, मंगोलडोई और भूटान सीमावर्ती इलाकों के जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इस तरह कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रोगियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 537 करोड़ की लागत से स्थापित यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिरांग, ग्वालपारा और भूटान सीमावर्ती के पिछड़े इलाकों की जनता के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। मध्य असम के नौगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य की जनता के लिए अन्य एक आशीर्वाद है। कुल 70 एकड़ जमीन में इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। नौगांव के अलावा मोरीगांव, होजाय, गोलाघाट और कार्बी आंगलों की जनता भी लाभान्वित होंगी। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से तीनों मेडिकल कॉलेजेस को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में ये है केंद्रीय और राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम। देव सज्जनों, असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट अर्थात आही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं प्रदान करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आही की औपचारिक आधारशिला रखने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। आही के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से असम आज बहुआयामी विकास के मार्ग पर है। असम सरकार द्वारा 546 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट आही को IIT गुवाहाटी द्वारा प्रदान की गई 12 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। आही संस्कृत में जिसका अर्थ आत्मा है, उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विज्ञान में ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करेगा। आही में 500 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक R&D ब्लॉक और 26 शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक PG मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान रोबोटिक सर्जरी, प्रत्यारोपण सर्जरी, नवजात देखभाल और स्टेम सेल थेरेपी आदि से संबंधित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। आही विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा एक ऐसा अस्पताल होगा जो सिमुलेशन प्रयोगशालाओं और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वातावरण में मानव संसाधनों को विकसित करेगा।
आही में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए विश्व के अग्रणी चिकित्सा और अभियांत्रिकी संकाय एक साथ काम करेंगे, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित करते हुए भारत को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। आज का दिन असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2017 में एम्स की आधारशिला रखी थी और हमें पुनः ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज कुछ ही समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एम्स राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एम्स के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके सामने प्रस्तुत है। देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एम्स गुवाहाटी का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से कराया जा सकता है। अस्पताल में इलाज से संबंधित हाईटेक मशीनें, जांच सेवाएं और कुशल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उपलब्ध है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग शिक्षा की 60 सीटें हैं। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की पूरी व्यवस्था है। एम्स गुवाहाटी के बन जाने से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के नजदीक आसानी से मिल सकेगा। असम के साथ साथ नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी के बनने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प खुल गए हैं। स्वस्थ भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम है एम्स गुवाहाटी, जिसके माध्यम से अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराकर होलिस्टिक हेल्थ केयर सुनिश्चित करेगा एम्स गुवाहाटी। देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से असम के लोगों को 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के वितरण के लिए महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने हेतु एक अनूठी पहल की गई है। प्रस्तुत है इसी के ऊपर निर्मित एक लघु चित्र।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। समग्र देश के साथ उत्तर पूर्वांचल को भी इसका लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्वप्निल योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपयों तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक समग्र देश में 4 करोड़ 57 लाख लोगों ने इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आपके द्वार आयुष्मान शुरू किया गया। आपके द्वार आयुष्मान के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों के बारे में सूचित करने के प्रयास किए गए हैं। लोगों को घर बैठे योजना के लिए नामांकन करने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मैं आशा বাইদেউ বা ওচৰৰ অংগনবাদী বাইদেউ যিবোৰ মানুহে অলৰেডি এইটো সুবিধা পোৱা নাই, আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আমি বনাই দি আছো। এই গাঁওখনৰ গৰীব মানুহখিনি MPW ছাৰৰ লগত प्रत्येक पाबलगिया प्रत्येक आयुष्मान भारत कार्ड बनाई दिया सो। असम में इस योजना को हर घर तक ले जाने के लिए एक जन आंदोलन की तरह आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आशा कार्यकर्ता, बीमा कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता सहित 25,000 से अधिक कार्यकर्ता ने इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाग लिया। इन लोगों की मदद से प्रतिदिन 2,50,000 से अधिक लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अब तक लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मोर लड़ा नियोलॉजी पेशेंट एतिया MPW सार आरो आशा বাইদেউ আহি ঘৰতে আমাক আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনাই দিলে। ইয়াত আমি 5 লাখ টকা সুবিধা পাম। এতিয়া মই বেমাৰটো দেখাবলৈ অলপ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছো। बहाग बिहू तथा अम्बेडकर जयंती के इस पवित्र अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो आइए हम सब इस सुनहरे पल के साक्षी बने कि इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति के प्रयासों से हम इस योजना को सफल बना पाएंगे। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे कृपया 3 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड प्रदान करें और औपचारिक रूप से इस वितरण अभियान का शुभारंभ करने की कृपा करें। श्रीमती मीनाक्षी बॉर्डोलोई, मोरीगांव। श्रीमती निराला देवी, कामरूप। श्री पौडन दास, डोरोंग। धन्यवाद महोदय। आज का दिन असम के स्वास्थ्य के मानचित्र में एक सुनहरा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें।
असम के गवर्नर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, देश के आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर भारती पवार जी, असम सरकार के मंत्री केशव महंता जी, यहां उपस्थित मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग अलग स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां कामाख्यार ये पवित्रो भूमिर पौरा ओहमोर होमो भाटनी भोगनोई लोई मोर प्रणाम। आप सभी को रोंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर असम के नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी नॉर्थ ईस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रूगढ़ आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ
कई अस्पतालों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। वो नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए आंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी राज्यों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, दशकों तक हमारा पूर्वोत्तर कई और चुनौतियों से जूझता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता की राजनीति हावी होती है, तब विकास होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा
कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सबका ठप पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए वहां व्यवस्थाएं खस्ता हाल ही रही। 2014 के बाद हमने इन सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। ये आपका प्यार ही है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। दो 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम,
देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की, लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं। साथियों, मैं अक्सर देश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करता रहता हूं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में
हमारी माताएं, बहनें, हमारे देश की बेटियां, हमारी महिलाएं शामिल होती हैं। वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे यहां महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हमारी माताओं बहनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ दें। संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से जिन हालातों में देश की करोड़ों महिलाएं रह रही थी, उसमें उनका स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। भाजपा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। साथियों, हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिकीकरण भी कर रही है। आज आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है। देश भर के अस्पतालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। इससे अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ेगी, सही डॉक्टर तक पहुंचना सरल होगा। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 38 करोड़ डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें 2 लाख से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल वेरीफाई हो चुके हैं। आज ई संजीवनी भी घर बैठे बैठे उपचार का पसंदीदा माध्यम बनती जा रही है। हम सुविधा का लाभ देश भर के 10 करोड़ साथी ले चुके हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है सबका प्रयास। कोरोना के संकट काल में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे प्रभावी कोविड टीकाकरण अभियान की प्रशंसा आज दुनिया कर रही है। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, उन्हें बहुत कम समय के भीतर दूर दूर तक पहुंचाया। इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक के सारे साथी ने शानदार काम किया है। इतना बड़ा महायज्ञ तभी सफल होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो। सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। आइए सबका प्रयास से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के मिशन को हम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएं। एक बार फिर एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जो प्यार दिखाया, इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए,
आपको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस विशेष समारोह का हम समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰে হাতন কেৱলমাত্ৰ বিহু নাচ নহয় আমাৰ এই বিহুৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ অতি মৰমৰ হতাহৰ ৰিহাখনক সমগ্ৰ বিশ্বই জনতা অসমীয়া সোণালী ভিতৰে বুঢ়াই আমাৰ মুগৰ মেখেলা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব ঠিক তেনেধৰণে হাতত ঘূৰি দেখিব নাচনীসকলৰ গামখাৰু অথবা মুঠিখাৰু ডিঙিত জলবস্ত্ৰৰ ৰূপে পুনৰ বৰ্ধন কৰিব আমাৰ জিন্দগীখনৰ পিছে এই বিহু নাচ সমগ্ৰ বিশ্বত দেশৰ Katalia, Takalai, Tei, Prai, Baratani por Hinke, Jamaica Hoda Kamani, Sai Sote 30 বছর পুরন নাই, তাবক 32 বছর নি লাশ, তাবক খানা আইছে, খানা সালসা তংকে 33 বছর কানাই, অমো जों गौरिया फुजा खायो जमाइका होदा जे खाइ थाइकेनो दिनै मोताय गतर बाबा गौरियानो अमो हाइकेनो फुजा खाइ थाइयो आयं ताबक दै काइसा बाबा गौरिया बिया करै अमरपुर सकजिमा गामिबाबो अमो हाइकेनो जाक जमक ओङै दङ Tabok kini yang biya kenang Baba Goriano tuyul kini orang botak asing jak gemok seng omo sagang thang thang ke ageni thang nai bosor 20-25 বছর ne age Baba Goriano taino jotho dofano puja khlayo তোমার দেব্রমা তোমার কলয় তোমার কাইপে মনসম সমস্ত দফানো বাবা গরিয়ানো তৈরি থাইব কিন্তু তাবক বর্তমানও বাবা গরিয়ানো জমাতিয়া হদা হাইকে কেবো তাবক তৈরি দমনাই তাবক জরাগো গরিখা ব আং জমাতিয়া অঙ্গৈ সাগৈ মানো Babo ang sini samania jotono nubu jotono sigo tinini dino debromani khorom no jora sok phaile ha age bo mutai tui tongmani mutai kai tongmani kai mali ahi jomatia hodago yakai ro sinai hi yakai ro phage tak 10 minit ni आगे वो याकाई रो होने तेमा सासोक बजाक सिनी सीएम मुख्यमंत्री फाइटों हाँ अंताक समय करे खाना आग्रो रोगो उंसी देहने साई मथा काई फेले किंतु जत्तो ने वहाँ सोग नाइले काई कलाये सिनी जमाई किया हंके बसो फाइरे जाक जमा उंगरे बसो फाइरे जाक जमा उंगरे Baba Goriano bono sono kiripa खाई दङ
बाबा गरियानि आशीर्वाद बायनो सिनि जमाइया होदा ताबक जरा अमहायके चलेलाय फैलाय थांलाय मोनो आं ताबक गावबा मुख्यमंत्री सिनि उपदेष्टा बरं गोनां दाता मोहन बाबु सोनो खानानि ini tak kau rok sabai ke thang de pai nai tang khanani puja rogo ang tong rogui phunogui nayani musogo achi invite to khayun na tamang ke ba borok somoi mai yang ke ba tongmai aphang janai khana birat samung kotor sung puja khayani hazar borok puja khayani jema tangya संखक बुर बेलानो फुवानि सप्ताहनो फुजा शुरू खालायनाय फुजानि सप्ताहआव फुजा शुरू खालायफानो कम से कम 3.5टा 4टा ऐसा फुजा शेष खालायनाया आसग लोक आइति बनो जत्त धर्य सत्य खालायै दिनै बाबा गरिया मताय कतनो जों फुजा खालायनाय आनन्द जा जेमने जेकुनु आबद बिपद दमदो सागुया तैखे बाबा गरियानो सरना खायनो जों फुजा खालायनाय काहमाखे जाहाते लायलायगोन जत्तनो देशनि हा हदानि बरनो धर्य सत्य रंगै जत्त मताय खनलायनाय दियायलायनाय बाबानो सांसालायनाय हायनै जत्त फायनाय पुरनाथि जात्रिरनो कबगंना रगै दिनैनि सभा जोंबा साब्रै सालाय दङ दिनै आरो Sini Jamatia Padar Itihas Yoran Bakabangan Sini Bushu Magazine Hikarijak Manabotabok Sini Mananya Mukhyamantri ओ गरिया पूजा फेस्टिवल ने हामजाकमं ए खुलुमं याफर बाबा गरिया के चिनी जत्तनि मताय कतर बाबा गरियानि थानिगो तिनी ओ बाबा गरिया फेस्टिवल जत्तनि बाङै हामखायनि बाङै आं सुरिनाय अरनिगो তিনি যা যে ফাই মান্দা ফাইনের ভক্তবৃন্দ যে ফাই মান্দা ফাইনার যে ফাই মান্দা ফাইমেয়া রক বাহাयनो बरंनि बाङै बाबुगारिनि थानि आं सरिनाय जे जतन ताहा गोरोंखा दंरजादि जतन खुशी के आनंद के बुखा के चांग रगुई दौन जाथों दै चावाया नुबाया के जतन कहा गोरों के दौर बायजादि हिनै के तिनि अरनिगो तिनि जमातिया हदानिनो एक्स हदाफ्रा विक्रम बहादुर जमातिया पद्मश्री अवार्ड मामानि परे बनर फेलिसिटेट फैमिली तमनी बहुत सफैमालिया बनी शारीरिक असुस्थतार कारणे हानि बाङै इनि अरनिगो बाहायनो ब जाते कहा गोरोंखा तमनातै जाते आयुक पलक तमनानि बाङै बनि बाङै बा आं साजागो तेज पर वेलकाम एड्रेस दिनै बाबा गरिया मिशननि प्रेसिडेंट अनेक साइ थांखा आइबार बनो हाय साइ थानानै थांखा मा थानाय जे ताबोनि दिन ताबोनि जे एज ओके डेभेलपमेन्टनि जुग उन्नयननि जुग प्रगतिनि जुग हुदाल हानि बाङै सरकारनि तरफ থেকে বিভিন্ন प्रकल्प न बास्तवायन खालामनायनि बिथिंखै खायै जत्त जागानो
डेभेलपमेन्ट खालायनायनि बागै साक्षारै दङ ओंखाय जोंनि जमातिया हदानि तरफ থেকে बाहायनो जों ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে সরকারनि যে প্রয়াস সরকারनि যে প্রচেষ্টা डेभेलपमेन्ट खालायनायनि जे साक्षारै दङ आरो निगो जों पार्टिसिपेट मा खालायनाय अंशग्रहण मा खालायनाय जाहाथे खालायै जोंनि बरक एलाकायाव बिसेस खालायै बे सार्बिकभावे जत जायगायाव जाहाथे उन्नयन जाहाथे दायथि दायथि खालायै मोनादै हायनो बागै गाबोननि जे जुग उन्नयननि जुग प्रगतिशील जुग आरो जायगाजों थ्रु पार्टिसिपेशन अंशग्रहणनि बिथिंयै खालायसे आबाद डेभेलपमेन्ट खालायजानाय हायनो बागैनो जों जोंनि हदानि तरफ থেকে आं যত্ন কইনাय आह्वान नारनाय जे सरकारनि जत सामुं आरो निगो सहयोगितानि बिथिंयै खालायै सामुंना तारलायनायनि बागै ते कायसाक बेलाय नांगमानि कक सरकार नाबक नाशा मुक्त समाज नाशा मुक्त राज्य गठन खालायनायनि बागै चेष्टा खालायदों जों साइमानो विभिन्न जायगायाव ड्राग एडिक्शन दं होनै हेकमानि मानैनो जागै सोराय खनाय जेबाबे हांगानि जागानि तंमानि अब हामाया जामाया आंनि दंखा हायनि बागै जों जमातिया हदानि तरफ থেকে जे जायगायाव ड्राग एडिक्शन दङ सोराय खनाय जाहाथे मानजागियाना दै खालायै बन मा कास होनाय जाहाथे खालायै ब ओ ड्राग बायखे अलप जागियाना दै हायनो बागै जों जत माने व्यक्तिगतभावे बाहायनो सामाजिकभावे कालेक्टिभलि बाहायनो जों मा साखथानाय जाहाथे खालायै ओ ड्राग एडिक्शन जोंनि समाजा जाहाथे अलप मायाना जाथै এইফারও সাদাকা বাবাগরিয়া মিশন জামাতিয়া হদার তত্ত্বাবধানে ভাবাগরিয়া মিশন 14টা স্কুল পরিচালনা খাই দङ आ स्कुलाव प्राय 1800 स्टूडेंट्स पढ़ाई दङ बनि मेन उद्देश्य हमके जे क्वालिटी एजुकेशन रनानि बागै এই ক্ষেত্রে আমি যেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় नों केर कथार कबिथे खालायनाय सामुं रलायमानि हारि बैसोनि सालनि सानजा अजराव जमाते हदारि माध्यमे अर संसाजात তিনি बाबागुरिया 432तम खाना हाकै जों पालन खालायनाय जों संसालायनाय अनुष्ठान माजा खायनाय बरंगना हास्टेनि मंत्री बख्रक अर्थात माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी তিনি सफलमाबाय बेलायखे তিনি तेर मोसांखा बरि लगर माजा खायखा তিনি सभापति हिसाबै आटकनाय তিনি हदानि अक्रा विप्र कुमार जमाते महोदय और माजा खायखा তিনি आईन उपदेष्टा दातामोहन जमाते महोदय बाबुगिरी मिशन उपदेष्टा चंद्र कुमार जमाते महोदय और माजा खायखा अक्रा कृष्णा हदानि उपदेष्टा कुलिंद्र कुमार जमाते महोदय और माजा खायखा विचित्र मोहन जमाते महोदय सुचित्र जमाते महोदय তিনি बाबुगिरी मिशन प्रेसिडेंट अर्थात शिक्षानि जे आधुनिक भावे जों 25 বছর टार्गेट ना हुई मैंने 2001 नि सिने जे शिक्षानि बख्रक अर्थात प्रेसिडेंट मोहितलाल जमाते महोदय तेबो बसकांग भक्तबृंद তিনি विशेष लाइबै रिस्टर पंचायत जमाती हाजाते चलै दंमानि लुकु चौधरी एवं पंचायत सं तेमनि তিনি पूजारी 10 जन पूजारी दंमानि गोसां दंनाय जत्तनो তিনি अरण्य फायनाय गोथार बैसोनि
পবিত্র বৈশনী যত্ন নাং খাকা হাইয়া ফাবো আনি তরফ থেকে অন্যেরা পরে উৎসব দুর্গা উৎসব গরিয়া উৎসব এইসব কিন্তু আমরা করি পূজা পূজা বাই উৎসব পার্থক্যতম হাই মানস গভীরভাবে পূজা খাইব বাবা গরিয়ানো হানি বাগানে जों केर कथारखौ बिखे फाइबो हानि केर कथारखौबो ऑस्टेरिटी सैंक्टिटी एंड ट्रुथ तपश्चर्य पवित्रता एवं सत्य केर कथारखौबो এই তিনটা মন্ত্র নিয়েই আমাদের জমাতে হদা গঠিত এটাই আমাদের পুঁজি এবং এটাই আমাদেরকে বাবা গরিয়া স্বয়ং নিজে এসে বিভিন্ন সময় জমাতে হদার বিপর্যয় হয়েছিল কারণ বিদেশি চক্রান্তের কারণে জমাতে হদাকে ধ্বংস করার জন্য কিছু রাজনৈতিক দলের দ্বারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে আমাদেরকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করা হয়েছিল জমাতে হদার অগ্রার এখানে গিয়ে গুলিগালা করেছিল তেমনি একদিনে এই টিলা এলাকাতে 7 জনকে গণহত্যা করা হয় এরকম অনেক কিছু করা হয়েছে লক্ষ্মী পূজা করার কারণে এবং দুর্গা পূজা করার কারণে সংক্রান্ত পূজা করার কারণে এবং দুর্গা পূজাতে 2000 সনের 3 তারিখ অক্টোবর সে তেলিয়ামুড়া ভদ্রাই কামিতে সন্ধ্যা 6টার সময় যখন ষষ্ঠী পূজন চলছিল তখন গুলি বৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু ওই সবগুলিকে জমাতে হদা সত্যকে নিয়ে চলে বলেই কের কথার কবির মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আগক সংখ্যা তার জন্যই এইসব অশুভ শক্তিকে আমরা দূরে সরিয়ে ওদেরকে পরাস্ত করে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেখা গেছে 2000 সনে জমাতে হতো যখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াজি এবং হরিচরণ জমাতিয়া যখন ওইখানে অকরা ছিলেন এবং দাতামোহন জমাতিয়া উনি লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ছিলেন তখন আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে সারা পৃথিবীতে তথা নর্থ ইস্টে বা ত্রিপুরা রাজ্যে বা ভারতবর্ষে কোথাও কোনো এনজিও কোনো সামাজিক সংস্থা উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে একটি কথাও বলার সাহস থাকে যেখানে ছিল না কিন্তু জমাতে হদা এটাকে সামনে নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তো কাজে এর জন্য শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা শুরু করেছি 2001 সনে তার জন্যই 8 অক্টোবর মাননীয় স্বর্গীয় অটলগিরি বাজপেয়ীজিকে এলকে আডবাণী লালকৃষ্ণ আডবাণীজি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ওনার প্রধানমন্ত্রীতে এবং টি দত্তত্রেয়জি আরডি মিনিস্টার ছিলেন ওনাদের সামনে বসে আমি এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াজি দিল্লিতে গিয়ে বিষয়গুলি যখন অটলজিকে আমরা বলি তখনই উনি দায়িত্ব নিয়ে বলেন হ্যাঁ শিক্ষার মাধ্যমেই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করা যায় তার জন্য 2001 তারিখ 2001-এর 8 অক্টোবর দ্য দেন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জুয়েল ওরাংজিকে অটলজি পাঠিয়ে দিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে অশোক সিঙ্গেলজিও এসেছিলেন হিন্দু সম্রাট তেমনি জুয়েল ওরাংজির মাধ্যমে আমাদের বাবা গরিয়া মিশন পরিচালিত গরিয়া একাডেমি যেখানে 3.31 একর আমার দুধ জমিনে আমি দান করেছিলাম গরিয়া একাডেমি আথরাবলাতে ওইখানে এখন 12 স্কুল চলছে এবং এলকে আডবাণীজি 5 লাখ করে 2 বার 10 লক্ষ টাকার মাধ্যমে টিলা ব্লকের মাধ্যমে 10টি রুম বানিয়ে তারপর শুরু করানো হয়েছিল এখন একটু আগে ককবর পাশে বলে দিয়ে গেছে আমাদের বাবা গরিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট মহিতলা জমাতিয়াজি যে এখন সারা ত্রিপুরা যে 13টি স্থানে এটা চলছে এবং 4টি স্থানে হোস্টেল চলছে এবং 550 জনের উপর বেশি এখন বর্তমানে আথরাবলাতে হোস্টেল চলছে 12 পর্যন্ত সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড তেমনি মাধ্যমিক ড্রপ আউট যেখানে মাধ্যমিকে ফেল হয়ে 40টি হাই সেকেন্ডারি স্কুল পূর্বতন সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে 40টি হাই সেকেন্ডারি স্কুল 12 বছর ধরে
একজনও এখানে পাস করে নাই এডিসি এলাকাতে। কিন্তু তখন আমরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমরা প্রায় 3000-এর বেশি যারা মাধ্যমিক ফেল হওয়ার পর, যারা ড্রপ আউট হওয়ার পর উগ্রপন্থীতে ভর্তি হতো, এই উগ্রপন্থীতে যাতে জনজাতিরা ভর্তি না হতে পারে, এটা আমরা বিভিন্নভাবে সরকারি সুযোগ নিয়ে, সাহায্য নিয়ে এবং বিশেষ করে সামাজিকভাবে বিভিন্ন দফার মাধ্যমে আমরা শুরু করার পর ধীরে ধীরে আমরা উগ্রপন্থীতে ভর্তি হওয়ার থেকে মুক্তি দিয়েছি সমাজকে। এখন যারা হাতিয়ার নিয়ে আছে কিছু সংখ্যায়, যদিও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর আমবাসাতে বড় মাত্রায় সারেন্ডার করানো হয়েছে, এখন আরও কিছু রয়ে গেছে। যদিও অমিত ভাই সাহেব ওনাদেরকেও আহ্বান রেখেছেন যে যারা এখনও বাংলাদেশে অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনো অবস্থান করছেন, তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে, অন্যান্য যারা উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে। আমি যখন আসতে আমার সুযোগ পেয়েছিলাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাজ করার জন্য আমার মাননীয় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীজির কল্যাণে, তখন 44,500 কানিতে রাবার লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করানো হয়েছিল এবং আমি মন্ত্রী থাকাকালীন 1,25,000 কানিতে, প্রত্যেকটা কানিতে 52,000 টাকা দিয়ে তাদেরকে রাবার লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনে জুন জুলাই মাসে অবশ্যই এটা ফলিত হবে। মানে মুখ্যমন্ত্রী যে খুব উনি পজিটিভ, বিশেষ করে দেখা গেছে দীর্ঘ বছর ধরে পূর্বতন সরকার 71 বছরে বিভিন্ন পার্টি করেছিল, কিন্তু দেখা গেছে মাত্র একলব্য মডেল স্কুল 5টি স্যাংশন করা হলেও मात्र 3টিতে। इन कैदियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सके। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए एक संस्थान के तौर पर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, देश हित में हमारे कार्य सर्वोपरि होने चाहिए। मुझे विश्वास है हमारी यही भावना हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। मैं एक बार फिर आप सभी को प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Omok Katalia, Pakalai, Tei, Prai, Baratani por Hinke, Jamaica Hoda Kamani, Sai Sote 30 বছর পুরন নাই, তাবক 32 বছর নি লাশ, তাবক খানা আইকে, খানা সালসা তংকে 33 বছর কানাই। अमो जों गौरिया फुजा खायो जमाइका होदा जे खाइ थाइकेनो दिनै मोताय गतर बाबा गौरियानो अमो हाइकेनो फुजा खाइ थाइयो आयं ताबकते काइसा बाबा गौरिया बिया करे अमरपुर सखिमा गामि गबो अमो हाइकेनो जाक जमक अंगि दङो ताबो दिनै yang बिया गोनां बाबा गौरियानो तैयो दिनै अरबो ता आसोनो जागजमक जों अमो सागा थांखांके आगेनि थांनाय बছর 20-25 বছরनि आगे बाबा गौरिया मतायनो जथ दफानो
फुजा खालायो तमा देब्रमा तमा कलय तमा काइपें मनसम समस्त दफानो बाबा गौरियानो तैरि थायो किन्तु ताबक बर्तमानो बाबा गौरियानो जमातिया होदा हाइके केबो ताबक तैरि दंमोनाय ताबक जरागो गैरैखा bo ang jomatia engai sagai mana ba bo ang simi samania jotono nubu jotono sigo tinini dino debromani khorom noi jora sok phaile ha age go mutai tui tongmani mutai kai tongmani kai mali ahi जमातिया हो दागो याकाई रो सिनाही याकाई रो फायो ताक 10 मिनिट नि आगेबो याकाई रो हनै तैमा सासक बजा सिनि सीएम मुख्यमंत्री फाइतो हा आंता समय करे खाना आइग्रो रगो उंसि हनै साइ मथा काई फैबो किन्तु जत्तनो वा सौ नायलाय खाइखलायो Sini jomatia hingke bosok fairere jak jomok ungrere bosok fairere jak jomok ungrere Baba Goria ne bono sono kiripa khayi tongo Baba Goria ne ashirwad baine sini jomatia hoda tabok jora omo haike sole lai tuilai tanglai tomone ang tabok kogo mukhyamantri sini upodeshta borong gonang Data Mohan Babu sono खानानि तिनी ता कौरक साबै के थांग दे पाइनाय तां खानानि फुजा रगो आं तंग रगुइ फुनगुइ नायनि मुसुगो आछि इनबाइतो खायुनो तमांके बाबरो समय मायानके बा तंगमया फामजानाय खाना बिराद सामंकतर जों फुजा खायनि हजार बरक फुजा खायनि जेमा तांगिया जोंखोक बुर बेलानो फुवानि सप्ताहनो फुजा शुरू खालायनाय फुजानि सप्ताह फुजा शुरू खालायफानो कम से कम 3.5 4टा ऐसा फुजा शेष खायमाया आसगलो आछि बनो जत्त धर्य छत्य खालायो दिनै बाबा गौरिया मताय कतरनो जों फुजा खालायनाय आनंद जाजेमने जेकुनु आबद बिपद दंदो सागु यातैके बाबा गौरियानो सरना खायनो जों फुजा खालायनाय काहमाखे जाहाते लायलायगोन न जत्तनो देशनि हा हदानि बरगनो धर्य छत्य रंगै जत्त मताय खमलायनाय दियायलायनाय बाबानो सांसालायनाय हायनै जत्त फायनाय पुरनाथि जात्रिरनो कबगंना रेगै दिनैनि सभा जोंबा साब्रोम सालाय दङ दिनै आरो Sini Jamatia Padar Itihas Yoran Yokabangan Sini Bushu Magazine hi karijak mono mutabak sini mananiya mukhyamantri ओ गौरिया पूजा फेस्टिवल ने हमजाक मंग ए खुलुमं याफर बाबा गौरिया के सिनी जत्तनि मताय कतर बाबा गौरिया नि थानिगो तिनी ओ बाबा गौरिया फेस्टिवल जत्तनि बाङै हामखायनि बाङै आं सुरिनाय अरनिगो दिनै जा जे फाइ मानजा फाइनेराव भक्त बृंद जे फाइ मानजा फाइनेराव जे फाइ मानजा फाइमेयाराव बहायनो बरंनि बाङै बाबुगारिनि थानि आं सरिनाय जे
যতন কাহা গোरोंखा तंग्रजादि যতন खुसिखे आनंदखे बुखा कचां रगुई तंग्रजाथों दै चावाया नुबायाखे যতন काहा गोरोंखे तंग्र बायजादि हिनै তিনি অরণিক তিনি জমাতীয় হদানিনো এক্স হদাকরা বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মামানি পরে বনর ফেলিসিটেট ফ্যামিলি তমনি বহয়ত সাপৈমালিয়া বনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাইনি বাঙ্গই তিনি অরণিক বাহাইনো ব যাতে কাহা গোरोंखा तमनातै जाता आयुक पलक तंनानि बाङै मनि बाङै बा आं साजागौ तेईस पर वेलकाम एड्रेस चीनी बाबागुरिया मिशन प्रेसिडेंट अनेक साई थाका हाइबान बन हाई साई थानानि थाका मा थानाय जे ताबोनि दिन ताबोनि जे एज ओके डेवलपमेंटनि जुग उन्नयननि जुग प्रगतिनि जुग होनदागो हानि बाङै सरकारनि तरफ থেকে বিভিন্ন प्रकल्प न बास्तवायन खालामनायनि बिथिंखै खालायै जत जागानो डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाङै साक्षारै दङ ओंखाय जोंनि जमातीय हदानि तरफ থেকে बाहायनो जों ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে सरकारनि जे प्रयास सरकारनि जे प्रचेष्टा डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जे साक्षारै दङ आरो निगो जों पार्टिसिपेट मा खालामनाय अंशग्रहण मा खालामनाय जाते खालायै जोंनि बरक एलाकायाव बिसेस खालायै बे सार्बिकभावे जत जायगायाव जाते उन्नयन जाते दायथि दायथि खालायै ओंमानादै हायनो बाङै ताबोनि जे जुग उन्नयननि जुग प्रगतिशील जुग आरो जायगाजों थ्रु पार्टिसिपेशन अंशग्रहणनि बिथिंखै खालायसे आबाद डेभेलपमेन्ट खालायजानाय हायनो बाङैनो जों जोंनि हदानि तरफ থেকে आं যত্न कयनाय आह्वान नारनाय जे सरकारनि जत सामों आरो निगो सहयोगितानि बिथिंखै खालायै सामोंना तारालायनायनि बाङै ते कायसाक बेलाय नांगमानि कक सरकार दाबक नाशा मुक्त समाज नाशा मुक्त राज्य गठन खालामनायनि बागै चेष्टा खालामदों जों साइमानो विभिन्न जायगायाव ड्राग एडिक्शन नङै दं होनै हेकमानि मानैनो जागै सोराय खनाय जेबाबे हाङानि जागानि दंमानि अब हामाया जामाया आंनि दंखा हायनि बाङै जों जमातीय हदानि तरफ থেকে जे जायगायाव ड्राग एडिक्शन नङै दङ सोराय खनाय जाते मानदागियाना दै खालायै बन मा का सनाय जाते खालायै ब ओ ड्राग बायखे फलब जागियाना दै हायनो बाङै जों जत माने व्यक्तिगतभावे बाहायनो सामाजिकभावे कालेक्टिवलि बाहायनो जों मा साक्षानाय जाते खालायै ओ ड्राग एडिक्शन जोंनि समाजा जाते फलब मायाना जातै এইফরাবো সাদাখা বাবাগরিয়া মিশন জামাতিয়া হদার তত্ত্বাবধানে বাবাগরিয়া মিশন 14টা স্কুল পরিচালনা খাই দङ आ स्कुल प्राय 1800 स्टूडेंट्स पढ़ाई दङ बनि मेन उद्देश्य हमके जे क्वालिटी एजुकेशन रनानि बाङै এই ক্ষেত্রে আমি যেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় नतुन केर कथार कबिथे खालायनाय सामुं रलायमानि हारि बैसोनि सालनि सानजा अजराव जमाते हदानि माध्यमे अर संसारजाक তিনি বাবাগরিয়া 432তম
खाना हाकै जों पालन खालायनाय जों संसालायनाय अनुष्ठान माजाक फायनाय बरं गोनां हास्तेनि मन्त्री बख्रक अर्थात माननीय मुख्यमंत्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी তিনি সফলমা বাই বেলাইকে তিনি তের মোসাংখা বড়ি লগর মাজা ফাইখা তিনি সভাপতি হিসাবে আটকনাই তিনি হদানি অকরা বিপ্লব কুমার জমাতিয়া মহোদয় ওর মাজা ফাইখা তিনি আইনি উপদেষ্টা দাতামোহন জমাতিয়া মহোদয় বাবুগিরি মিশন উপদেষ্টা চন্দ্র কুমার জমাতিয়া মহোদয় ওর মাজা ফাইখা অকরা কৃষ্ণা হদানি উপদেষ্টা কুলিন্দ্র কুমার জমাতিয়া মহোদয় মাজক ভাইকা বিচিত্র মোহন জমাতিয়া মহোদয় সেই সুচিত্র জমাতিয়া মহোদয় সেই চিনি বাবাগিরি মিশনের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ শিক্ষানি যে আধুনিকভাবে जों 25 বছর টার্গেট না হয়েছে মানে 2001 ની সিনে যে শিক্ষানি বখরক অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট মহিলাল জমাতিয়া মহোদয় তেইবো বৈষ্কাঙ্গ বক্তবৃন্দ তিনি বিশেষ লাইবে রিস্টর পঞ্চায়েত জমাতি হাতে চলাই দমানি লুকু টকজুরি এবং পাঞ্চায় সং তেমনি তিনি পূজারি 10 জন পূজারি দমানি गोथां दंनाय जत्तननो তিনি অরণীয় ফাইনাই गोथार बैसोनि पवित्र बैसोनि जत्तननो आं खा काहायाफ्राबो आंनि तरफ থেকে অন্যরা পরে উৎসব দুর্গা উৎসব গরিয়া উৎসব এইসব কিন্তু আমরা করি পূজা পূজা বাই উৎসব পার্থক্য দं हारि मानसिजों गभीरभावे पूजा खालायो बाबा गरियानो हानिबांनो जों गेर गोथारखौ बिखे फायो हानि गेर गोथारखौबो ऑस्टेरिटी सैंक्टिटी एंड ट्रुथ तपश्चर्य पवित्रता एवं सत्य गेर गोथारखौबो এই তিনটা মন্ত্র নিয়েই আমাদের জমাতিয়া হদা গঠিত এটাই আমাদের পুঁজি এবং এটাই আমাদেরকে বাবা গরিয়া স্বয়ং নিজে এসে বিভিন্ন সময় জমাতে হদার বিপর্যয় হয়েছিল কারণ বিদেশি চক্রান্তের কারণে জমাতে হদাকে ধ্বংস করার জন্য কিছু রাজনৈতিক দলের দ্বারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে আমাদেরকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করা হয়েছিল জমাতে হদার অকরার এখানে গিয়ে গুলিগালা করেছিল তেমনি একদিনে এই টিলা এলাকাতে 7 জনকে গণহত্যা করা হয় এরকম অনেক কিছু করা হয়েছে লক্ষ্মী পূজা করার কারণে এবং দুর্গা পূজা করার কারণে সংক্রান্ত পূজা করার কারণে এবং দুর্গা পূজাতে 2000 সনের 3 তারিখ অক্টোবর সে তেলেমুরা ভদ্রাই কামিতে সন্ধ্যা 6টার সময় যখন ষষ্ঠী পূজন চলছিল তখন গুলি বৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু ওই সবগুলিকে জমাতে হদা সত্যকে নিয়ে চলে বলেই গের কথার কবির মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আগক থাকা তার জন্যই এইসব অশুভ শক্তিকে আমরা দূরে সরিয়ে ওদেরকে পরাস্ত করে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেখা গেছে 2000 সনে জমাতে হদা যখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াজি এবং হরিচরণ জমাতিয়া যখন ওইখানে অকরা ছিলেন এবং দাতামোহন জমাতিয়া উনি লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ছিলেন তখন আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে সারা পৃথিবীতে তথা নর্থ ইস্টে বা ত্রিপুরা রাজ্যে বা ভারতবর্ষে কোথাও কোনো এনজিও কোনো সামাজিক সংস্থা উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে একটি কথাও বলার সাহস থাকে যেখানে ছিল না কিন্তু জমাতে হদা এটাকে সামনে নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তো কাজে এর জন্য শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শুরু করেছি 2001 সনে তার জন্যই 8 অক্টোবর মাননীয় স্বর্গীয় অটলগিরি বাজপেয়ীজিকে এলকে আডবাণী লালকৃষ্ণ আডবাণীজি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ওনার প্রধানমন্ত্রীতে এবং টি দত্তাত্রেয়জি আরডি মিনিস্টার ছিলেন ওনাদের সামনে বসে আমি এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াজি দিল্লিতে গিয়ে বিষয়গুলি যখন অটলজিকে আমরা বলি তখনই উনি দায়িত্ব নিয়ে বলেন হ্যাঁ শিক্ষার মাধ্যমেই
অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করা যায়। তার জন্য 2001 তারিখ 2001-এর 8 অক্টোবর দ্য দেন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জুয়েল ওরাংজিকে অটলজি পাঠিয়ে দিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে। অসিত সিংহেলজিও এসেছিলেন, হিন্দু সম্রাট। তেমনি জুয়েল ওরাংজির মাধ্যমে আমাদের বাবা গড়িয়া মিশন পরিচালিত গড়িয়া একাডেমি, যেখানে 3.31 একর আমার দুধ জমি আমি দান করেছিলাম গড়িয়া একাডেমি আথরবলাতে। ওইখানে এখন 12 স্কুল চলছে এবং এলকে আদবানিজি 5 লাখ করে 2 বার 10 লক্ষ টাকার মাধ্যমে জেলা ব্লকের মাধ্যমে 10টি রুম বানিয়ে তারপর শুরু করানো হয়েছিল। এখন একটু আগে ককবর পাশে বলে দিয়ে গেছে আমাদের বাবুগড়ি মিশনের প্রেসিডেন্ট মহিলা জমাতিয়াজি যে এখন সারা ত্রিপুরার যে 13টি স্থানে এটা চলছে এবং 4টি স্থানে হোস্টেল চলছে এবং 550 জনের উপর বেশি এখন বর্তমানে আথরবলাতে হোস্টেল চলছে 12 পর্যন্ত, সিবিএসই অ্যাফিলিয়েটেড। তেমনি মাধ্যমিক ড্রপ আউট, যেখানে মাধ্যমিকে ফেল হয়ে 40টি হাই সেকেন্ডারি স্কুল পূর্বতন সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে, যেখানে 40টি হাই সেকেন্ডারি স্কুল 12 বছর ধরে একজনও ওইখানে পাস করে নাই এডিসি এলাকাতে। কিন্তু তখন আমরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমরা প্রায় 3000-এর বেশি যারা মাধ্যমিক ফেল হওয়ার পর, যারা ড্রপ আউট হওয়ার পর উগ্রপন্থীতে ভর্তি হতো, এই উগ্রপন্থীতে যাতে জনজাতিরা ভর্তি না হতে পারে, এটা আমরা বিভিন্নভাবে সরকারি সুযোগ নিয়ে সাহায্য নিয়ে এবং বিশেষ করে সামাজিকভাবে বিভিন্ন দফার মাধ্যমে আমরা শুরু করার পর ধীরে ধীরে আমরা উগ্রপন্থীতে ভর্তি হওয়ার থেকে মুক্তি দিয়েছি সমাজকে। এখন যারা হাতিয়ার নিয়ে আছে কিছু সংখ্যায়, যদিও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর আমবাসাতে বড় মাত্রায় সারেন্ডার করানো হয়েছে। এখন আরও কিছু রয়ে গেছে, যদিও অমিত ভাই সাহাদি ওনাদেরকেও আহ্বান রেখেছেন যে যারা এখনও বাংলাদেশে অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখন অবস্থান করছেন, তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে অন্যান্য যারা উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে। আমি যখন সেবার সুযোগ পেয়েছিলাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাজ করার জন্য আমার মাননীয় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীজির কল্যাণে, তখন 44,500 কানিতে রাবার লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করানো হয়েছিল এবং আমি মন্ত্রী থাকাকালীন 1,25,000 কানিতে, প্রত্যেকটা কানিতে 52,000 টাকা দিয়ে তাদেরকে রাবার লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনে জুন জুলাই মাসে অবশ্যই এটা ফলিত হবে। মানে মুখ্যমন্ত্রী যে খুব উনি পজিটিভ, বিশেষ করে দেখা গেছে দীর্ঘ বছর ধরে পূর্বতন সরকার 71 বছরে বিভিন্ন পার্টি করেছিল, কিন্তু দেখা গেছে মাত্র 1 নম্বর মডেল স্কুল 5টি স্যাংশন করা হলেও মাত্র 3টিতে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর বর্তমানে আশ্রম বিদ্যালয় 3টি, একলব্য বিদ্যালয় 21টি হলে 24টি, 6টি এখন চলছে। প্রত্যেকটিতে 480 জন ছাত্রছাত্রী ক্লাস 6 থেকে 12 পর্যন্ত এবং বাকিগুলিকেও তেমনই আমাদের জেলা ব্লকে একটি পাওয়া গিয়েছিল, এটা ডে বোর্ডিং হাউস ছিল। এটাকে আমি মাননীয় অর্জুন মুন্ডাজিকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কেন্দ্র সরকারের ওনাকে বোঝানোর পর ডে বোর্ডিং হাউসটা আমাদের পক্ষে এটা ঠিক হয় নাই। তার জন্য যখন বলা হয়েছে যে না এটাকেও রেসিডেন্সিয়াল স্কুল করতে হবে, উনি সঙ্গে সঙ্গে শুনে কিলাতে এসে উনি যখন তিরুপাতে পূজন করছিলেন তখন উনি কথা দিয়ে যাওয়ার পর সত্যি সত্যি আমাদের এখন ডে বোর্ডিং হাউস নয়, এটাকে মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হিসাবেই উনি স্যাংশন দিয়ে দিয়েছেন। তো কাজে আগামী দিনে এবং এইটাকে ক্লাস 6-এ ভর্তি হওয়ার জন্য যখন দেখা যাচ্ছে শুধু যারা প্রাইভেট পড়াতে পারে গরিবদের
ওদেরই শুধু পাচ্ছিল, কিন্তু বিষয়টা আমি যখন গভীরভাবে চিন্তা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির ক্যাবিনেটে আমি বিষয়টা নিয়ে আসলাম যে এলকেজি থেকে স্পেশাল কোচিংয়ের জন্য ক্লাস 5 পর্যন্ত যাহাতে নবোদয় 2023-এ এখানে পালন করা হচ্ছে আগামী 7 দিনের জন্য। তো সেই উপলক্ষে আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আপনাদের জনপ্রিয় প্রাক্তন ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবাল মিনিস্টার এবং বর্তমান পবিত্র বিধানসভার বিধায়ক শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি, এবং আজকের এই যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে আছেন আপনাদের জমাতিয়া হুদার ওখরা শ্রী বিপ্লব কুমার জমাতিয়া। মূল যে বিষয় পুরনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানো, খালি নামের এদিক সেদিক, কিন্তু আমরা মূল যে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যে ঐতিহ্য, সেটা আমি দেখলাম গত 3 দিনে 3 জায়গায় যাওয়ার পর দেখলাম যে আমরা সবাই কিন্তু এক। রীতিনীতি আলাদা হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকার যে পদ্ধতি সেটার একটু ব্যতিক্রম আছে। এর জন্য আমরা বলি যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। প্রায়শ বলি আমরা যে বিবিধের মাঝেও আমরা সবাই যে ঐক্যতা আমরা রাখি। আবার উল্টো দিকেও এখন আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে ডাইভার্সিটির মধ্যেও ইউনিটি আছে। কারণ বিভিন্ন জায়গায় যখন আপনি যাবেন, বিভিন্ন মহলে যখন আপনি যাবেন, সেই ডাইভার্সিটিতে আপনি যখন সেই অনুষ্ঠানে আপনি অংশগ্রহণ করবেন, তার মধ্যেও কিন্তু ইউনিটি আছে। এবং আমাদের এই গড়িয়া পূজা উপলক্ষে আপনারা জানেন আমাদের সরকার জনজাতিদের উন্নয়ন এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সবসময় সচেষ্ট। এই গড়িয়া পূজার আগে 1 দিনের ছুটি ছিল, আমরা সেটা 2 দিনের ছুটি করেছি যাতে আরো বেশিভাবে পালন করতে পারে। আমরা জাতি জনজাতিদের নিয়ে যে একটা ঐক্যের ফাটল বহুদিন ধরে এখানে প্রচেষ্টা হয়েছে, খানিকটা আমি বুঝেছি। এখানে বিভিন্ন জনেরা, বিশেষ করে রামপদরা এখানে রেখেছেন যে আপনাদের ইতিহাস আছে, শুধু এই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়, এর আগেও যে ইতিহাস আমি একবার পড়ছিলাম সমস্ত কাহিনী, আপনাদের মধ্যে প্রতিরোধ করার যে একটা ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে এই জমাতিয়া হুদার যে আপনারা যারা আছেন তার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসকে আপনারা সামনে রেখে এখানে বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থীদের যেভাবে আপনারা প্রতিরোধ করেছেন, সেটা কিন্তু ওই যে পুরনো যে ইতিহাস তার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। আপনাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা সমাজকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। এবং আমি অনেক দিন ধরে রামপদাদার এখান থেকে খালি সবসময় শুনতাম যে জমাতিয়া হুদা, এবং আজকের এই যে বাবা গড়িয়া পূজা উপলক্ষে আমি সত্যিকারের অর্থেই আমি এসে এখানে খুব আনন্দিত এবং খুশি হয়েছি যে আপনাদের ঐক্যতা আমি দেখলাম। এতক্ষণ হয়ে গেল, প্রায় 11:30 বাজে। আমি বক্তৃতা খুব বেশি এটা দিই না, খুব শর্ট। যেখানে যারা যারা বক্তব্য রেখেছেন, যে দৃঢ়তার সাথে আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলেছে সেটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। এবং সেটা আসে কখন ভিতর থেকে, সেই যখন কিছু করার একটা তাগিদ, যে রাষ্ট্রবাদী যে চিন্তা, সেটাও কিন্তু আমি খেয়াল করছিলাম। শুধু জমাতিয়া হুদা সমাজের জন্য না, অন্যান্য যারা সমাজ আছে তাদের জন্য আপনারা ভাবেন, জাতিদের জন্য আপনারা ভাবেন। এবং তবেই আমরা সবসময় যে কথাটা আমরা বলছি, প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, আর আমরা বলছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা।
এখানে এই কথাটাও উঠেছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় যারা যুবক সম্প্রদায়ের এরা আছে, আমি বারবার বলবো যে আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা, এই কথাটা উঠেছে এখানে, এটা আমাদের করতেই হবে বাই এনি মিন। কারণ একটা চক্র আছে এখানে, সেই চক্রের কারণে আমাদের জেনারেশন টু জেনারেশন আমাদের ধ্বংস করার ওরা সব প্রোগ্রাম বানিয়েছে। আমাদের এখান থেকে গাঁজা উৎপাদনের, আমরা সবাই জানেন কি হারে গাঁজা এখানে উৎপাদন হতো। 2018-তে যখন আমাদের সরকার এখানে আসলো, তারপরে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের সিজ করতে লাগলো। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আসাম হয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বিভিন্ন জায়গায় যেত। কিন্তু আমাদের এখানে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যে ড্রাগস, সেগুলো কোথা থেকে আসে? মাইনামার থেকে। মিজোরাম, আসামের বর্ডার হয়ে ত্রিপুরাকে করিডোর করে বাংলাদেশ যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেইগুলো আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন তাতে কিন্তু ভিকটিম হয়ে পড়েছে। আমরা জিরো টলারেন্স নীতি আমরা নিয়েছি। আমি এনএসির মিটিংয়ে আমি যখন গুয়াহাটিতে গেছি, সেখানে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার বারবার বলছে কি আমাদের এখান থেকে এই ধরনের নেশা সামগ্রী বাইরে আমরা যেতে দেব না এবং ভিতরে আসতে দেব না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় বোধ, কারণ এত বছর ধরে আমরা দেখেছি যে এইগুলোর দিকে যেভাবে নজর দেওয়া উচিত ছিল সেটা কোনো অবস্থায় করেনি, বরং আরো এনকারেজ করেছে। আমরা সেই বিষয়গুলো আমরা এখন দেখছি একদিনে শেষ হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু কোনো অবস্থায় সম্ভব না। এই আপনাদের মতো যারা ফাইট করেছে, অনৈতিকভাবে যারা মানুষের কণ্ঠ দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আপনাদের মতো সমাজ যদি এদের বিরুদ্ধে আপনারা গর্জে ওঠেন, তবেই কিন্তু এটা সমাধান হবে। শুধু খালি আমি পুলিশ দিয়ে বা এসআইটি তৈরি করে সেটা সম্ভব না। আমরা করছি, এবং নর্থ ইস্টের মধ্যে হাইয়েস্ট সিজার হচ্ছে, সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে ত্রিপুরা। এবং শুধু তাই নয়, আমরা ডিস্ট্রাকশনেও আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট। কিন্তু এগুলো কত করব? বিভিন্নভাবে যেভাবে এগুলো পাচার করা হয়, আপনাদের নজর দেওয়া হবে, নজর দিতে হবে। কিছুদিন আগেই এই যে বিধানসভার ইলেকশনের কারণে 2-3 মাস আমরা সবাই ব্যস্ত ছিলাম ইলেকশন নিয়ে। আমাদের প্রায় 12টা সরকারিভাবে ব্লাড ব্যাংক আছে, 2টো বেসরকারিভাবে আছে। সেখানে ব্লাডের একটু তার যে ব্যালেন্স সেটা কমে গিয়েছিল, স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। খালি আমি আবেদন করেছি, আজকেও সকালে আমি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে গিয়ে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে আমি সকালেও ছিলাম। সবভাবে আপনারাও দিচ্ছেন, আমি জানি আপনাদের বিভিন্ন যেসব সংস্থা আছে। মানুষ সত্যিকারের অর্থে যাদের হুঁশ আছে তাদেরকে আমি মানুষ বলবো, এবং মানুষের জন্য কাজে আসে। এই আবেদনে যদি সাড়া দেয় সমস্ত ত্রিপুরার কোনা কোনার থেকে মানুষ, তাহলে নেশার বিরুদ্ধে কেন আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন না? আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব যে খালি মুখে বললাম আর কিছু কাজ করলাম না, তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব না। খালি একজন আরেকজনের দোষারোপ দেব, সরকার করছে না। এখানে এডুকেশন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এই সরকার যেভাবে চেষ্টা করছে সমস্ত জায়গায়, প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছে আগামী দিন ওইসব লোকদের এই পৃথিবীটা তাদের হাতের মুঠোর ভিতর থাকবে, যাদের কাছে নলেজ, যত বেশি নলেজ থাকবে তত বেশি সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। যে কারণে ওনার নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে হীরা মডেল আমাদের দিয়ে গেছেন। এই হীরা মডেলে আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের এখানে 6টা কমপ্লিট, এবং বেশিরভাগই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে সেগুলো গেছে। আগে সবাই জানেন আপনারা, আরো 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে, আরো 4টা রূপওয়ের মঞ্জুরি দিয়েছে, ইন্টারনেটের
যে ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরাতে হয়েছে, থার্ড স্ট্রংগেস্ট গেটওয়ে হচ্ছে আমাদের এই ইন্টারনেট। তাকে ব্যবহার করে আজকে আমাদের যারা যুব ভাই বোনেরা আছে তারা ব্যবহার করছে, আমরাও ব্যবহার করছি। রেলওয়ে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে ত্রিপুরাতে রেলওয়ে ব্রডগেজ হবে, কোনোদিন ভাবিনি। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদের আমরা সবসময় নারা দেখতাম। ব্রডগেজ এখন মানে বলার আগেই প্রধানমন্ত্রী যে সাবরুম পৌঁছে দিয়েছে। 12টা এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে এখান থেকে। আগরতলায় যে রেল স্টেশন সেটাকে একদম আধুনিকতম, এটা দারুণ সুন্দর, এসকেলেটারও লেগে গেছে ওখানে, এত সুন্দরভাবে একটা রেলওয়ে স্টেশন বানাচ্ছে। অনেক জায়গার মধ্যে বলে যে দাবি করলেই সব পাওয়া যায়। আমাদের এই সরকার, এই ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার, অনেক সুবিধে, এবং তার প্রথম যে ইঞ্জিন সেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি চালাচ্ছেন। আমরা পেছনের ইঞ্জিনে বসে আছি, এবং উনি যেভাবে যে লাইনে যাবে আমরা সেই লাইনে যাব, এবং সারাক্ষণ মানুষের কথা চিন্তা করে। আজকে এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমার এখানে যদি আমি সবকটা বলি তাহলে কিন্তু শেষ হবে না। ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে এবং প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে, একমাত্র প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর 2014 পর থেকে যেভাবে জনজাতিদের এবং বিশেষ করে আমাদের যে অ্যাক্টিস্ট পলিসি, সেই অ্যাক্টিস্ট পলিসির কারণে অনেক উন্নতি হয়েছে এখানে, যেটা আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এখানে উপজাতি দপ্তরের নাম আগে ছিল উপজাতি দপ্তর। কি উপজাতি? আমরা উপজাতি বলি না, এখন জনজাতি দপ্তর নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাকে। আমরা রেসপেক্ট দিতে জানি। এতদিন ধরে আসল জায়গাটা মানুষ সমাজে পরিবর্তনের যে বিষয়টা, এতদিন অন্য সরকারের সাথে আমাদের তুলনা আপনারা করতে পারেন যে আমরা কিভাবে চিন্তা করি। আমরা মানুষের জন্য, বিশেষ করে জনজাতিদের, এই যে উপজাতির থেকে আমরা জনজাতি দপ্তর নাম দিয়েছি। আমরা আগরতলা বিমানবন্দর, যেটা হীরা মডেলের একটা অংশ, সেটা কার নামে দেওয়া হয়েছে আমার মনে আছে। তখনও সিঙ্গার বিল ছিল এটা। সেই সিঙ্গার বিলের ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট ছিল সিঙ্গার বিল। মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের নেতৃত্বে সেটা হয়েছিল। অনেকে ক্রোকোডাইল টিয়ার্স, কুম্ভীরাস্ত্র আমরা দেখেছি, কিন্তু মুখেই বলেছে, খালি মুখেই বলেছে, কাজের বেলায় অস্ত্ররম্ভা। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই একটা আধুনিক উন্নত, যার একটা এয়ারপোর্টের দরকার, এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট, নর্থ ইস্টের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম একটা এয়ারপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, এবং কার নামে করা হয়েছে? আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। ওনাকে কি সম্মানটা দেয় আমরা? তো আগে দেয়নি। ওরা খালি ভোটের বাক্সের ইলেকশনের কথাই চিন্তা করতো ওরা। আমরা সম্মান দেওয়ার যে বিষয়টা আমরা প্রধানমন্ত্রী শিখেছি। আপনারা প্রধানমন্ত্রীজিকে আরও আমি ধন্যবাদ দেব যে উনি যেভাবে আমাদের মার্গদর্শন করান, ওনার মার্গদর্শনে আমরা আজকে যে 19শে আগস্ট মহারাজার জন্মদিন থেকে আমরা ছুটি ঘোষণা করেছি। আগে ছিল না। নিন্দুকেরা অনেক কিছু বলে, কিন্তু আমরা কাজই করবো। আমরা কাজ, মানুষকে সম্মান দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। টিটিএডিসির বিষয়ে আপনারা সবাই জানেন। আর সব কাজ একদিনে হয়ে যাবে সেটাও সম্ভব না। অনেক দিন ধরে শুনছি কিছুই হচ্ছে না। আরে হবে, সময়ের কাজ হবে, সময়েই তার কাজ হবে। টিটিএডিসির 28টা আমরা জানি, এডিসির 28টা সংখ্যা, আসন সংখ্যা। তার থেকে আমাদের ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে 50 সিট যেন হয়, কারণ 19টা আমাদের জনজাতির ভাইয়েরা এবং বোনেরা আছেন, তাছাড়াও আমাদের সাবট্রাইবস আছে, তাদের যাতে রিপ্রেজেন্টেশন থাকে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা 50টা সিট যেন করে, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা 12টি ব্লক অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে আমরা ঘোষণা করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে এই অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলো যখন ঘোষণা দেয়, এর মধ্যে 8 থেকে 10%
অন্যান্য যে ব্লকের যে বেনিফিটগুলো পায় তার থেকে অনেক বেশি এবং মানে ফার্স্ট ট্র্যাকে সে কাজটা হয়, সেইভাবে আমাদের সরকার চিন্তা করে। এখানে জনজাতিদের যে যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়, সেই স্টাইপেন্ডও আমরা বাড়িয়েছি এই সরকার আসার পর, এবং তার পরিকাঠামোগত যে সমস্যা ছিল সেগুলোকে আমরা আপডেট করেছি, এবং যাতে আইটি ভিত্তিক ওদের বিভিন্ন কর্মসূচি চালু থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আর সবচেয়ে বড় আরেকটা বিষয় ব্লু রিয়াং শরণার্থী, 23 বছর ধরে খালি শুনেছি, আপনারাও শুনেছেন, আমরাও শুনতাম, একবার পুশব্যাক করে আবার আসে, আজকে ঠিক হয়ে গেছে, কালকে আবার ঠিক হয়নি। কিন্তু কোয়াড্রিপার্টাইট যে ডিসিশন হয়েছে, সাইন হয়েছে মৌ, তাতে দেখুন আজকে তাদেরকে আমরা প্রায় অধিকাংশই ওনাদের সেটেলমেন্টের প্রায় 600 কোটি টাকা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন। আমরা সেইভাবে কাজ করছি। ছোটোখাটো একটু সমস্যা আছে, সেখানে আপনাদেরও আমি সাহায্য চাইব, আপনাদের সাহায্যের মাধ্যমে সেটা মানে পার্মানেন্টলি যাতে এটা সেটেল ডাউন করা যায়। বারবার এগুলোকে নিয়ে একটা সমস্যা হতো, সেই কাজটা আমরা করেছি। আমাদের এখানে সমাজপতিরা আছেন, সম্মানীয় সমাজপতিদের তাদের সাম্মানিক, এর আগে কোনোদিন আমি শুনিনি যে সমাজপতিদের সাম্মানিক বা ওনাদের একটা সম্মান দেওয়ার কথা আমি শুনিনি, কিন্তু আমরা সাম্মানিক দিয়েছি, যাই দিয়েছি আরও বাড়াবো। এবার আমরা যে নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা বলেছি 2000 টাকা করে দেই, সেটাকে 5000 করবো আমরা ইস্তাহারে বলেছি। তো এই সরকারের সব ইচ্ছাটা আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাইছি। আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন 2014-তে প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিল, এটা একটা ইতিহাস যে তিনজন জনজাতি যারা বিশিষ্টজন আছেন বিভিন্ন বিষয়ে, তাদেরকে সে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এটা কোনোদিন সম্ভব হয়েছে? সেই আমাদের রসম যন্ত্রশিল্পী শ্রী থাঙ্গাডা আলম, বেনিচন্দ্র জমাতিয়া, যিনি একটু আগে বললেন যে উনি অসুস্থ আছেন 2020-এ, এক পর হয়ে গেল 2019, 20, 21। 21-এ কাকে দেওয়া হলো? সত্যরাম রিয়াংকে দেওয়া হলো, আর এইবার তো আবার দেওয়া হলো দুজনকে, বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া, শরীর ভালো না, বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া, ওনাকে দেওয়া হলো। এবং আমাদের অত্যন্ত কাছের লোক এনসিতে বর্মা প্রয়াত, ওনাকে আমরা দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে। তো কোন দিক দিয়ে এই সরকার দেখাতে হবে আপনাদের যে জনজাতিদের জন্য চিন্তা করে না, সর্বক্ষেত্রে জনজাতিদের। আমরা যখনই কোনো কমিটি করি কোনো জায়গায়, বলে আগে জনজাতির কতজন আছে লিস্ট করে দিল্লি, যে এই পার্সেন্টেজ থাকতে হবে, আপনারা এত কম হবে কেন? তো সেইভাবে আমরা কাজ করছি। এবং 2টি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস নির্মাণের কাজ চলছে, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন। এর জন্য 10 কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা একটি ট্রাইবেল গেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। মেয়েদের স্যানিটারি যে প্যাড, যে ভেন্ডিং মেশিন, সেটাও বসানো হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। এবং 100 আসন বিশিষ্ট সাবরুমের যে বুড়াতলি, সেখানে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে। আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল যারা জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা আছেন, তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এককালীন আর্থিক ব্যবস্থাও আমরা করছি। এখানে রামপদদা বলেছেন একলব্য স্কুল সম্পর্কে। একলব্য স্কুল যে কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা দিচ্ছি, এবং সবকটাই আমরা জনজাতি এলাকায় আমরা সেগুলো করছি। এসটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য আমরা সবসময় হেল্প করছি। সেখানে প্রায় 1273 জনকে ব্যবসা করার জন্য এবং 249 জনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা ঋণ প্রদান করেছি। তো সেইভাবে এই সরকার কাজ করছে। রাবার উৎপাদনের বিষয়ে এখানে কথা হয়েছে। আমরা রাবার প্রকল্পে, যারা জনজাতি এলাকায় রাবার গাছ আছে, সেখানে রাবার মিশন আমরা একটা প্রকল্প আমরা চালিয়েছি। সেখানে জনজাতি ভিত্তিক যেসব তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয় সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি।
যারা আদিম জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়াং জনজাতিদের আর্থিক উন্নয়ন, সেই বিষয়টা আমরা দেখছি। প্লান্টেশনের মাধ্যমে পুনর্বাসন, গৃহ নির্মাণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, এগুলো আমরা, স্বাস্থ্য, সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি। আর রামপদদা যখন ট্রাইবেল মিনিস্টার ছিলেন তখন একটু বলেছেন উনি যে দুটো জিনিস উনি যখন বললেন সাথে সাথে বলেন করে নিন, ওয়াক বানিয়া আর একটা করেছেন পুন বনিয়া। একটা হচ্ছে সেই পিগারি আর একটা হচ্ছে গোটারি। তো আমরা এসএইচজি গ্রুপ, সবচেয়ে যে আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ আমাদের মা বোনেরা আছেন, আমি দেখেছি যে সমস্ত আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ এত ভালো হয়েছে, যেখানে 10 থেকে 11 যদি আমরা 2016-17 বৃত্তি বৎসর আমরা দেখি, সেখানে দেখা যায় প্রায় 11 টাইম আমাদের বেড়েছে সেই গ্রুপ, এবং আর্থিক দিকে তারা অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। তো সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে জাতি এবং জনজাতির ঐক্য সুদৃঢ় যেন থাকে, এবং কোনো রকম প্ররোচনাই আমরা যেন পারা না দিই। অনেকে অনেক চেষ্টা করে, অনেকভাবে, অনেক হয়েছে, বহুত হয়েছে। এবার আসুন আমরা সবাই মিলে, জাতি জনজাতি সবাই মিলে, আমরা যে প্রধানমন্ত্রীজির যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিন এটা ত্রিপুরার মডেল, গুজরাট মডেল বলে, আমাদের ছোট রাজ্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের যে হার্ট অনেক বড়, এবং আমাদের মধ্যে ক্যাপাসিটি আছে, কাজ করার ক্যাপাসিটি আছে আমাদের, এবং ট্যালেন্টের অভাব নেই ত্রিপুরাতে। খেলাধুলাই হোক, সেই আমাদের এগ্রিকালচারেই হোক, এখন সমস্ত, আগে তো এগ্রিকালচার তো বন্ধ, চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে, সেই চা বাগানে আমরা সেটাকে আবার পুনরুদ্ধার করছি। আমরা সেখানেও জনজাতিরা আছেন। এগ্রিকালচারে তো আগে এগ্রিকালচারে যেতই না, আমরা যেভাবে তাদের সহায়তা করছি বিনা পয়সায়, যেভাবে আমরা যন্ত্রপাতি দিচ্ছি, সার থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার ফিউচার অনেক ব্রাইট। আপনারা জানেন সাবরুমে সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হবে, মৈত্রী সেতু যখন খুলবে এখানে ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে। আজকেও গতকালও বাংলাদেশের একজন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসেছিলেন, আমার সাথে দেখা করেছেন। জাপানের যে অ্যাম্বাসেডার আছেন উনিও দেখা করেছেন। এখানে জাইকা প্রজেক্টে সবকটাই জনজাতির এলাকায় প্রায় 1000 কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে ওনারা কাজ করছেন। তো সব দিক দিয়ে একটা ফিল গুড যে বিষয়টা, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা উই আর ব্লেসড that we have a very good guardian and his name is প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি। ওনার মার্গদর্শনে আমরা আগামী দিন চলবো। আর আজকে এখানে আসার পর একটা জিনিস আমি বুঝলাম, যে যত বড় অফিসারই হোক, যত বড় মন্ত্রী হোক, যত বড় ইঞ্জিনিয়ারই হোক, ডাক্তারই হোক, আইপিএস অফিসার হোক, আইএস অফিসারই হোক, আলটিমেটলি নিজের যে সংস্কৃতি তার মধ্যেই কিন্তু সবাই ফিরে আসে, তার মধ্যে প্রাণ পায়। আজকে আমি অনেক জায়গায় গেলাম আপনাদের যে রীতিনীতি, এবং এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে মডার্ন দুনিয়াতে এখন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা কিন্তু এর থেকে ভুলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনাদের যে আদব কায়দা আমি দেখলাম আমাদের মধ্যেও আছে, বাঙালিদের মধ্যেও আছে এগুলো। আমরা যেভাবে ঘরে যখন যাই তখন মনে হয় এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল, এটাই হচ্ছে আমার অরিজিনকে কখনো ভুলতে নেই। এবং একমাত্র এই ধরনের যখন মেলা, আজকে 7 দিন ধরে আপনারা এখানে এটাকে পালন করবেন এই অনুষ্ঠানটাকে, কিন্তু এর মধ্যে একটা কিন্তু আন্তরিকতা আসবে, যেটা আমি বলেছি, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। সব জাতি জনজাতি সবাই আসবে। যে জলের মধ্যে আজকে আমি যে কাপড়টা আমি চিপছিলাম, সেই জল বলছে যে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে হবে না, ফ্লোয়িং ওয়াটারে হতে হবে। তো এই ফ্লোয়িং ওয়াটার যদি হয়, ফ্লোয়িং ওয়াটারের জল আসছে কোথার থেকে আসছে তার কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, আবার চলে যাচ্ছে। তো কেউ ক্ষমতায় থাকবে, কেউ ক্ষমতায় থাকবে না, কিন্তু আমাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমি কিছুদিন আগেও কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আমি গর্ববোধ করি
যে ত্রিপুরার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সে ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে যেভাবে ওখানকার বড় বড় নেতারা সম্বর্ধনা দিল, এটা আমাদের জন্য এটা আমি আমার জন্য গর্ববোধ করছি না যে ত্রিপুরার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে আজকে ওনারা সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। আমার গর্ব হয়েছিল সেদিন, এটা ফিলিংসের বিষয়টা। এতদিন ধরে এত বড় যেখানে এত বড় বড় মহান ব্যক্তিদের জন্য পশ্চিমবাংলা তাদের কথা এবং বর্তমানেও যারা আছেন তাদের কথা আমরা শুনবার জন্য বসে থাকি। আর সেই জায়গার মধ্যে ত্রিপুরার থেকে এটা ছোট্ট, এটা তৃতীয় ছোট রাজ্য একটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই জায়গার মধ্যে তার রিপ্রেজেন্টেটিভ গেছে, তার কথা তারা শুনছে। দে আর অট টু লিসেন। কি বলছি আমি যেটা বলছি সেটা আপনাদের কথা বলছি, আমার কথা ব্যক্তিগত বলছি না। তো আমরা কোনো অংশে কম নয়, শুধু একটাই চাই আমরা আগামী দিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করবে আমাদের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য। সেই ফাটলে আমরা কোনো অবস্থায় যেন পা না দেই, এবং যে ত্রিপুরা মডেল আমি বললাম সেই মডেল আমরা আগামী দিন করব। এবং আজকের এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত, এই তবেই তার সার্থকতা আসবে। 7 দিন হয়ে গেল বাড়ি চলে গেলাম হবে না, কিছু প্রমিস করতে হবে, কিছু ডিসিশন নিতে হবে। বনো মা কই ফিজাও খাও কষ্ট তা নাংজাজারি জরা কেবনি বাগैया জসিএম সরক অ 7টাউন অরনিয় ফাই সফায়নি সেনে প্রোগ্রামनि सेदुल दङ आनि बागै कय जानाय अ जरा नायसियानि बागै जों इलेक्ट्रिशियान डेकोरेटेड सनो बारबानो जों मा कय सामथांथाय जाति सकजांनाय रावनि गरन आसिक जे नायथके बरक सेनावै दङ सासनि सावै जों सावै मैया बेलायनो बरनि साक्थारमो कन्दै फाय साक्थारमोनो जत सामुं दङनि थंनो लेइ उइ दङ सिने कारण जरा जों नायसिने बागै जों माबोगि लायो हानि बागै जों कयजानाय जेसेकपानो साक्थारै तांनाय दंमानि खा हाय नै जों जरा सामुं ताङै दंजानाय संनो जों मा कयजावो दिनैनि जायनो साफिबो दिनैनि 2023 बाबागुरिया मेला बातेर ओ कथार जाति मुसङै दुखुजा नांजादि अरो फांफाइसयाखौ जतन लानायनि बागै सिस्टेमनो बारबार मारि जावो मा कबक जावो देजाना
हर्षारमै कालचार प्रोग्राम तंगो बना मंदिर जत्तनो नाय थांबाय ने कय जाव ताबक न सबैला चिनि बरंग्रां चीफ मिनिस्टर व ताबक न अर चिनि कथार साथिना मुसिं रनाय हेलो हेलो बनिया गोलां पाइनाय लगना हाय पाइनाय जिना सब पाइजाक और बाकमा कॉन्स्टिट्यूशननि बरंगना एमएलए बरंगना रामपद जमाते सानो पाइजानाय आसा थैनाय जों 5 বছর কিছু 3 বছর 2 বছর করোনা ভাইরাস 3 বছর 35টা দ্বীপ টিউবওয়েল কাছে কাইসা 88 লক্ষ টাকাকে খাইবি না কাই রবাই না এই মোতাবেক 260টা সাবমার্সিবল তঙ্গ যেখানে দ্বীপ টিউবওয়েল কাইয়ানি সামগ্রী রয়ে রনি বাগি না ও মাই কাউন্ট মা যাইতাম অথচ নুকজাখা অরণীয় তোমাকে সালনি সালা ওয়াইনি বাই চারনাই হাতেনে অমসিচিনি ওয়াসকমু सेवाही संगठन खलाई चलाई दमु जितु नुकजाखा आनी फोटो रा कर बिसिके तालनि खाथि मानि परने चिरि रोजागु बरो जागा आं हाया खलाई था बना आं ताबो पाब्लिक नि थानिया सिगानि मुसुगु
बर जागा आं हाया खलाइबा बर जागा बा सायांगिबा आनि फटो रनो हाके सिरि रवानि फाय अमा हाके सब फाय तान हाया खलाइमाया ताहा खलाइमाया कोनदिन हाया वासो गया नर नखना दिप गवसर जेबाबे दैफ्रा किसु फानो साइक्लांना जेवरने बाहाके खलाइना स्कुल থেকে पांदे होइना आनि 2001 जन अतिबिनि बास बिसाइ हका स्कुल खलाइने हरिना आनि से 1000 गुण बाइक দিয়া गामा तबायु সুজিকাইনি জায়গা এক বিন্দু জমিন কেউ দিতে রাজি ছিল না কিন্তু আমি যেখানে 1 একর জমি দেওয়ার কথা ছিল 3.31 একর আমার দুধ জমি দিয়ে ওখানে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু কোথায় আমাকে যে জাতির বিরুদ্ধে জনজাতির বিরুদ্ধে এরকম কোথায় দেখেছি যে আমার ফটোগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে আন্তবর্ণ যত না কিছু খুনব বিশিকে তাল নেই না ইংরেজি বিশিকে তাল নেই না বুঝুনি হনে না और बरखि आगे खलाई थाई तो काजे बनचन माव संनाय जिनिस राय खनाय हाके हिंसानि राजनीति फुरुदा माने अमर থেকে उत्तरण मांगनाय और नुकसागि तंगो जरा आगे माफिया तंगनाय बरने रोजगार बंद हुई थां पाइले हा बरम नि तंग ओ जागावा किंतु बरो कहा सराय कहा नि ओ जागा हाइतां और विशेष खलाई नुकजाखा 79 जन थुई टेस्ट खलाइमानि 24 जन मतो এইচআইভি ভাইরাস মাজাখা আর 24 এমনকি 20 বছরের কম বালিকা পর্যন্ত এইচআইভি ধরা পড়েছে এটা মারাত্মক মহামারী হচ্ছে বনচন তাবু বুসকাঙ্গ মোকাবিলা মাথায় নেই হানি ভাবেছেন যত জানে যে বুসাবতই বুসাজত অমাই তো মন কাকে নিরক যতন জানি জানা মাছের নাই বিয়াং সংখ্যা বনো মাছি নাই কাজে আং তিনিবার ককশালিয়া যেহেতু आसाम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को एम्स गुवाहाटी और अन्य बहुउद्देशीय विकास कार्यों की भेंट देने के लिए यहां उपस्थित आजादी के बाद हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित असम प्रदेश के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम राज्य के प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी, मेरी साथी मंत्री बहन भारती पवार जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री केशव महंता जी, दूर सुदूर से आए मेरे भाइयों और बहनों का इस सुनहरे अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। साथ ही में मां कामाख्या और शंकर देव जी की इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने कभी डेवलपमेंट को टोकन अप्रोच में नहीं सोचा है, लेकिन हमेशा आपने टोटल अप्रोच और सैचुरेशन लेवल पर ले जाने के लिए सोचा है। देश के सभी नागरिकों को अपने घर के पास ही टर्शरी केयर सुविधा मिले, इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 22 एम्स खोलने का काम तेजी से हो रहा है। सेकेंडरी केयर के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति को उसके अपने जिले में मिले, इसलिए प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का बहुत बड़ा अभियान आपके नेतृत्व में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को नागरिक स्वस्थ रहे और बीमारियों से कोसों दूर रहे, इसके लिए प्रिवेंशन पर फोकस करते हुए 8 से 10 हजार की आबादी पर एक के हिसाब से देश में 1,50,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलवाए हैं। देश में 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से प्रत्येक साल 5 लाख का बीमा कवच देकर उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए परिवार की तरह उनका सहारा बने हो। प्रधानमंत्री जी, आप देश के गरीब मरीजों के लिए 9,300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ती और अच्छी दवाइयां प्रदान करते रहे हो। इस सब के लिए देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का दिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के
उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज इस अवसर में प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट भारत के लोगों के लिए 2017 में गुवाहाटी में एम्स बनाने का स्वप्न देखा और 1123 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट को आज उन्हें भेंट कर रहे हैं। असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को अत्याधुनिक गुणवत्ता युक्त टर्शरी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अब आपको अपने घर आसाम में मिलेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इलाज कराने जाने का उनका सफर, मैं इंग्लिश में कहूं तो सफर में यानी पीड़ा में बदल जाता था। अब उनकी यह पीड़ादायी यात्रा मोदी जी ने खत्म कर दी है। आज गुवाहाटी एम्स के साथ 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी असम को मिलने जा रहे हैं। पहला कोकराझार, दूसरा नलबारी और तीसरा नगांव। इन तीनों ही मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल खुल रहे हैं और 100 MBBS की सीट भी यहां रहेगी। आज असम में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलेगा, जो दुनिया के काफी देशों की आबादी से एक कार्ड की संख्या ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी जी ने एक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट का मंत्र दिया। मोदी जी ने मणिपुर को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी। मोदी जी पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को रेलवे के मैप पर ले आए। मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को ही पहला रेल रोड ब्रिज दिया। मोदी जी ने पहला महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट चलाकर नॉर्थ ईस्ट को वाटरवेज से जोड़ दिया और आज मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स समर्पित करने जा रहे हैं। यही दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। अगर मैं असम की बात करूं तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 की तुलना में बजट को 2 गुना करते हुए वर्ष 2022-23 में लगभग 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। वर्ष 2014 तक असम राज्य में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 13 हो गई है और असम की MBBS की सीट 626 थी, जिसमें 150 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 1550 हो गई है। असम राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर अब अपने राज्य में ही मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में असम का युवा असम में डॉक्टर बनकर असम के लोगों की सेवा करेगा। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। इस अवसर पर आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से कि वे कृपया इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मोर लगत सकलोए एकेलगे कब भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी। আজি আমাৰ অসমৰ পবিত্ৰ বিহুৰ দিন। আমাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই বিহুৰ পবিত্ৰখনত উপস্থিত আছে। সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। দীঘলকৈ হাত চাপৰি, ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাব চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া,
আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃ, যুৱক যুৱতী আৰু অসমবাসী ৰাইজ, অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন। বহাগ বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়ু ৰেখা, আমাৰ বাপতি সাহোন। এই বহাগ বিহুৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ অসম ভূমিত উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ কৰকমলেৰে অলপ সময় আগতে এইমছ গুৱাহাটী অসমবাসী আৰু দেশবাসী ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে। কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমত এইমছ হ'ব, এয়া আমাৰ বাবে এক সপোন আছিল। অসমত এইমছৰ সপোন আমাৰ বুকুত আছিল, কিন্তু এই সপোনে কেতিয়াবা প্ৰাণ পাব তাক আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো। 5 বছৰ আগতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চাংচাৰিত উপস্থিত হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে। 1123 কোটি টকা ব্যয়েৰে 750খন বিচনাযুক্ত এইমছ আজি আমাৰ বাবে সপোন নহয়, এয়া আমাৰ বাবে বাস্তৱ। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আপোন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি এই এইমছক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়াকো মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰতিখন জিলাতে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ বাবে এক পণ আছিল, আমাৰ বাবে এক লক্ষ্য আছিল। লাহে লাহে আজি আমি সেই পণক, সেই লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো। আজি আমি অসমৰ 11 নম্বৰ, 12 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধনীৰ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুত হৈছো। আমি অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ লক্ষ্য অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা, আৰু সেই লক্ষ্যত আমি অহা 3-4 বছৰৰ ভিতৰত উপনীত হ'ম। অসমৰ প্ৰতিখন পুৰণি জিলাত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, এয়া আমাৰ বাবে লক্ষ্য, এয়া আমাৰ বাবে পণ। এই পণ আৰু লক্ষ্যক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। श्रद्धा राइज, असम में एक बहुत बड़ा कल्पना हुआ। क्या डॉक्टर और इंजीनियर मिलके एक मेडिकल कॉलेज का कल्पना कर सकते हैं क्या, जो हॉस्पिटल में चिकित्सा भी होगा और चिकित्सा का साथ चिकित्सा से जड़ित आधुनिक जो सरंजाम है, यंत्रपाति है, उसका भी इनोवेशन हो। आईआईटी गुवाहाटी और असम सरकार मिलके वो कल्पना किया और वो कल्पना का अनुसार हमने यही सोचा कि आईआईटी गुवाहाटी का इलाका में, उनका कैंपस में एक नया मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जाएगा और वो नया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी इनोवेशन के लिए काम करेगा और इंजीनियर भी
भारत का स्वास्थ्य खंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का बात है, जो मेडिकल कॉलेज का हम लोग ने कल्पना किया था, थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेडिकल कॉलेज का भी अपना कर कमल से आधारशिला स्थापित करेगा। हमारे ये कल्पना है कि अगले 3 साल में हम वो नया टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का जो सिनर्जी होगा, वो नया मेडिकल कॉलेज भी हम IIT गुवाहाटी में प्रस्तुत करेगा। और यही कल्पना और साहस लेके आज हम आगे बढ़ने के लिए कल्पना से यहाँ हम आज उपस्थित है। श्रद्धा राइज, लक्ष्य अंत्योदय, पन अंत्योदय, एया होइसे दीनदयाल उपाध्यायर सपোन। पंडित दीनदयाल उपाध्यायर सपोनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय बास्तवत रूपायन करार बाबे आगबाढ़िसे। বিনামূল্যৰ চাউলে হওক, ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণক কোভিড ভেকচিনে হওক, এটাকৈ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে নিৰলসভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি গৈছে। আজি সেই শৃংখলাতে আমি অসমত কল্পনা কৰিছো যে অসমৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, প্ৰতিগৰাকী মানুহে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক আঁচনিৰ আজি আমি এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। 1,10,00,000 লোকলৈ আজিৰ পৰা আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। आपका दर आयुष्मान भारत। अपने अपने घर में आयुष्मान भारत कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। मनसुख मांडविया जी का ये कल्पना था कि ऐसा हमें बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस किया कि हर परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए। मैं आज मनसुख जी को और हमारे असम का लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम 1,10,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड तैयार किया हूं। प्रधानमंत्री जी आज शुरुआत करेगा और अगले 1.5 महीना में हम 3,30,30,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना के देगा। हर व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक बिना पैसा में स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, चाहे वो एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন, আজি আমাৰ বাবে এটা পবিত্ৰ দিন। মই বিশ্বাস কৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি উত্তৰ পূব নৱজাগৰণৰ ফালে গতি কৰিছে। আজি অসম ভূমি এক নতুন আত্মবিশ্বাসেৰে আজি নতুন দিগন্ত জয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। মই বিশ্বাস কৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যসমূহৰ মাজলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। তাক আমি সেই সংকল্প আমি আজি বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোনোবা এটা দিনত লিখিছিল, আজি তাক মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত অকণমান সময় পঢ়ি মই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব খুজিছো। अपने मन में एक लक्ष्य ले लिए, मंजिल अपने प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगी अपने तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर। हम निकल पड़े हैं पन करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार
এই আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ সংকল্পেৰে আমাৰ অসমক এখন শক্তিশালী ৰাজ্য আৰু ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন বহাগ বিহুৰ দিনা মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা জনাই আৰু কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। आपके कुशल नेतृत्व में असम उन्नति की ओर तीव्र गतिमान हुआ है। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, हमारे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज 3 मेडिकल कॉलेजेस अर्थात कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नौलवाड़ी मेडिकल कॉलेज और नौगांव मेडिकल कॉलेज को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आधारित एक लघु चित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। अहोम पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और 7 बहनों का प्राण केंद्र। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये सपना है देश के स्वप्न दृष्टा नेता प्रगतिशील नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत